वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स हैं और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं और उसके बाद डायग्रामेटिकली इसे लेके चलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट्स। उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में होता है क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, जबकि वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्लांट्स। तो ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट जो हैं कंटेन करते हैं। अब इनकी वेरिएबिलिटी देख लें तो ये डिफरेंट सेल टू सेल जो हैं इनकी वेरिएबिलिटी होती है शेप और साइज़ में। मींस शेप और साइज़ इनका वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। डायामीटर की बात की जाए तो 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। साथ ही साथ अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो हैं वो नज़र आते हैं। हमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो हैं उसमें नज़र आते हैं जिसे हम ग्रेना बोलते हैं, जो कि मैट्रिक्स में एम्बेड हुए होते हैं। जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स था उसको मैंने डॉट से शो किया, यहाँ पर भी जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है उसमें एम्बेड हुए ग्रेन्यूल्स जो हैं स्मॉल ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर व्यू लिया जाए क्लोरोप्लास्ट का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम क्लोरोप्लास्ट का व्यू करते हैं तो 3 मेन कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, जिनमें पहला है एनवेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड। इन तीनों कंपोनेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डायग्राम पे आएंगे। उसके नेक्स्ट बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास है उसके क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि हमने इसकी फर्स्ट लाइन में देखा। ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस जो है ऑर्गेनल है, जो डायग्राम में भी मैंने ग्रीन और रेड मार्कर से शो किया है। इसके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं यानी क्लोरोफिल होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफिल का क्या काम है कि वो सेल की हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर फूड किस तरह वो जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी, जो प्लांट्स पर पड़ने वाली एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं फूड की मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो ग्रीन पिगमेंट्स हमारे पास क्लोरोफिल्स होते हैं और हमें पता है कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है एक प्लांट के ग्रीन कलर होने के लिए। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के जो है मॉलिक्यूल से। स्ट्रक्चरली बात की जा रही है, हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी, और उसमें जो है सेंट्रल एटम जो है हमारे पास जो है आयरन होता है, जबकि हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। जिसकी ये सिर्फ एक इन दोनों में फ़र्क है जो कि एमसीक्यूज़ पूछा जाता है और हमारी ये टेक्स्ट बुक का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो अब हम इसकी डायग्राम पे आते हैं। तो हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है और आउटर जो है मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों स्मूथ जो है मेम्ब्रेन है और ये रिजेंबल करती हैं सेल की आउटर मेम्ब्रेन के साथ, और इन दोनों के दरमियान में स्पेस भी मौजूद होती है। और इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब व्यू किया गया तो फर्स्ट कंपोनेंट एनवेलप इसी को कहा गया। जबकि हमारे पास सेकंड जो है कंपोनेंट वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की बात की जाए तो मैट्रिक्स ही हमारे पास स्ट्रोमा है, जिसमें जो है बहुत सा क्लोरोप्लास्ट का वॉल्यूम जो है स्ट्रोमा ने कवर किया हुआ है। स्ट्रोमा जो है ये फ्लूइड होता है जिसने थाइलाकॉइड्स को जो है वो सराउंड किया हुआ है। इसमें प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं और सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है। अब डीएनए प्रेजेंट है यानी कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन की सिंथेसिस की मशीनरी मौजूद है। तो ये भी इस वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बात की जाए
تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ تھائلاکوئڈس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود جو ہے یہ اس جگہ پر پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اسٹروما، جہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ فکس ہوتی ہے اور جو ہے شوگر بناتی ہے الٹیمیٹلی. مینس اسٹروما میں ہی موجود یہاں پر ہی جس طرح سائٹوپلازم میں بہت سے میٹابولک ریئیکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹروما میں جو کہ ایک فلوئڈ ہے جس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرنل اسٹرکچرز جس کو ہم تھائلاکوئڈس کہتے ہیں، ادھر بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں. کیلوین سائیکل انوالوڈ ہے اسٹروما میں ہونے والا ایک ہمارے پاس سائیکل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے جو کہ پلانٹ سیل کو ملتی ہے تو وہ یہاں پر فکسیشن ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، مطلب انیسیشن آف دا سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ود دا یوٹیلائزیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ. تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن یہاں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کیلوین سائیکل سے جو ملتا ہے ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس شوگر ہوتی ہے، جو شوگر ہمارے پاس فوڈ کے طور پہ کام کرتی ہے اور یہ کلوروپلاسٹ میں یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے کچن آف دا پلانٹ سیل بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے کہ تھائلاکوئڈس جو ہیں وہ ہمارے پاس فلیٹنڈ جو ہیں ویسیکلز ہوتے ہیں، بالکل فلیٹ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر پائلڈ اپ ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو ارینج کیا ہوتا ہے گرینا اور انٹر گرینا بنانے کے لیے. گرینم ایک ہوتا ہے جبکہ گرینا پلورل فارم ہے. اور ہمارے پاس جو گرینم ہے وہ ہمارے پاس سٹیکڈ، اور جس طرح تھائلاکوئڈس ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہو کے انہوں نے گرینا بنائی. یہاں پر ایک امپورٹنٹ MCQs ہے کہ 50 یا اس سے زیادہ تھائلاکوئڈس آپس میں پائلڈ اپ ہو کے ایک گرینا بناتے ہیں. تو اسی طرح میں نے یہاں پر 3 جو ہیں وہ گرینا شو کیے ہیں اور یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انٹر گرینم. اور ہمارے پاس جو انٹر گرینم ہے وہ نان گرین پارٹ ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس گرینم جو ہے وہ گرین پارٹ ہوتا ہے، اور اسی کی سرفیس پہ مطلب میمبرین پہ موجود ہوتے ہیں گرین پگمنٹس جن کو ہم کلوروفلس کہتے ہیں. اور یہاں پر جو پڑنے والی لائٹ انرجی ہے انہیں کلوروفلس ایبزارب کر کے یوٹیلائز کرتے ہیں دا مینوفیکچرنگ آف فوڈ. اور یہاں پر ATP کی بھی پروڈکشن ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ ہمارے پاس کیلوین سائیکل جو ہے اس سے NADP+ اور ADP ملتا ہے کلوروپلاسٹ کو، اور کلوروپلاسٹ جو ہے اس کو ATP اور NADPH پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور اس آرگنل کے انٹرنل میٹابولک پروسیسز بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تھا اس کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے کلوروپلاسٹ کو دیکھا، اور یہ ہمارے پاس پلانٹ سیلز میں ایک بہت امپورٹنٹ آرگنل ہے، سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مائٹوکونڈریا ہمارے پاس اینیمل سیلز کا بہت امپورٹنٹ جو ہے آرگنل ہے. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی لیکچرز کی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں. میں پھر بتاتی چلوں کہ آپ میرے چینل ڈیلی ڈوز آف ایجوکیشن کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے اور ویڈیوز کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.